السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي الصغار في قناتكم Apprendre le français avec l'email. اليوم راح نديرو le son E. يلا نقراو مع بعض. Alors عندنا le EU. Alors EU هذا نقراوه E. Donc EU égale E. Alors B plus E, B plus E, ça nous donne B. B. B plus E, ça nous donne B. Le, beurre, le, beurre. Donc le E هذا, on ne le prononce pas. هاد le E ما نقراوهش, d'accord? ماشي راح نقراو هاد le E. دايما هاد le E ننطقوه سكون. Très bien. L plus E, L plus E, ça nous donne le. Une, donc on a le E mais crash, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur. P plus E, P plus E, ça donne peu. P plus E, ça donne peu. La peur, la peur. F plus E, F plus E, ça donne feu, pardon, ça donne feu, ça donne feu. Bien, je préfère le réécrire là, non? Ça donne feu, d'accord? Alors F plus E, ça nous donne feu. ونقراو لهنا le feu, le feu. Alors هذا قبيل قلنا F plutôt E U, E U, ça nous donne E. E U, ça nous donne E. هذه يعني E رقم واحد. اوكي. E رقم واحد. يلا نشوفوا مع بعض دوكا le E numéro 2 يعني ال E رقم 2. alors عندنا هنا E عندنا O E U O E U regardez O E U هذا aussi نقراوه E نقراوه E نعاود O E U ça donne E. Et bien sûr le O et le E تكتبوهم متلاصقين, d'accord? ما يكونش هنا un espace بيناتهم, يكونوا متلاصقين, d'accord? Très bien. Alors V plus E, V plus E, ça donne V. V plus E, ça donne V. Le V. Le V. Pardon, je dois corriger quelque chose, d'accord? Alors, non, c'est un O, c'est pas un E, c'est un O. Voilà, c'est un O. Voilà. Alors, on a O, E, U. Alors, O, E, U, ça donne E, ça donne E. Le V. Le V. S plus E, S plus E, ça donne ce. La sœur, la sœur, la sœur. C plus E, C plus E, ça donne que. وتعلمنا ياك احنا قلنا le C quand il est suivi du O, du U et du A نقراوه ك. ياك هنا شوفوا مليح, هنا راح نعاود نفكركم برك. alors عندي C plus E, ما نقدرش نقراوها س, d'accord, parce que le O هذا سبق, هو جا من قبل le E, d'accord. donc نعاود نفكركم برك. قلنا نفكركم في واحد الدرس يعني فات, قلنا C هذا
quand il est suivi du A, du O et du U. Donc هادو كامل راح نقراهم ك. قلناها ديجا، قلنا سي كي يكون موراه الأ والأو والأو، دونك راح ننطقو ك، ننطقو ك، ما نكتبوش ك، نكتبوها هكا بصح ننطقوها هكا، اوكي. دونك لهنا باردون، دونك عندي سي بلس او ça donne que un cœur. نعاودو نراجعو شويه، اوكي يلا. alors او رقم واحد، عندنا نوعان من الاو، عندنا لو او يو وعندنا لو او يو، داكور. دونك او يو نقراوه او. alors B plus E, B plus E, B. Le beurre, يعني الزبدة. L plus E, le. Une fleur, يعني وردة ولا زهرة. P plus E, peu, P plus E, peu. La peur, الخوف. F plus E, ça nous donne feu, feu. Le feu, النار. Donc قبيله شفنا le EU égale E, donc نشوفوا O, E, U, ça nous donne E, d'accord. V plus E, V plus E, V. Le V يعني التهنئة، le V. S plus E, ce. La sœur, الأخت. C plus E, que. Un cœur, قلب. يلا on va faire maintenant un petit exercice. نجربوا نخدموا un exercice مع بعض. نعطيكم وقت تشوفوا هذا l'exercice، تجربوا تخدموه ومن بعد انا نعاود نولي لكم، داكوغ. alors l'exercice واش تقول la consigne ديالو. exercice numéro 1، lis les mots. اقرا الكلمات. lis les mots. entoure en rouge les mots où tu vois eux، يعني احط بالسيرة الحمراء يعني بالأحمر الكلمات أين ترى E، يعني وين تشوف ال E راح تدور عليهم بالروج. et en bleu ceux où tu vois E، وبالأزرق يعني أين ترى E. تمرين عند ترى هذه الكلمات هذوما اقراوهم نتوما، voilà. Essayez de lire, c'est très facile. Exercice numéro 2، واش يقول لنا lis et entoure، يعني اقرأ ثم حوط les syllabes quand tu entends E، يعني اقرأ ثم حوط النطق نتاع E، وين تلقى E حوط عليه. ها هم قدامكم، أنا من بعد راح نولي لكم باش نقراوهم مع بعض. très bien. voilà، ديروا une pause، جربوا حلوا ونعاود نولي لكم. très bien. alors رايحين نعاودو نولي l'exercice مع بعض et on va essayer نحلوه، d'accord. alors هنا قالوا لنا lis les mots، entoure en rouge les mots où tu vois E. يلا نروحوا للسؤال الأول. قالوا لنا اقرأ كلمات ومن بعد حوط باللون الأحمر les mots où tu vois E. alors عندي هنا v
أنا نشوفو O E U O E U donc حنحوط على الكلمة très bien peu peu ما عندناش هنا بالستيلو روج ما نستحقوش ستيلو أحمر داكور pour pour seul seul feu feu ne ne très bien on a le O le E et le U donc on va entourer هاد le mot ne ne يعني كيما نقولوا حنا شتو كيما تربطوا عندنا ربطة عنق عندنا باغ اكزومبل نربطوا لي لاسي تاع اون بير دو شوسور داكور هذا هو سي تاع نو et on a jour jour très bien donc pour le O E U عندنا كلمة veut وعندنا كلمة ne très bien passons maintenant au stylo bleu au stylo bleu هذا c'est un stylo rouge un stylo rouge هذا c'est un stylo bleu un stylo bleu donc on va travailler maintenant avec le stylo bleu très bien alors واش قالوا لنا en bleu ce où tu vois E donc قالوا لنا بالازرق اين ترى E peu peu عندي E U peu peu هنا عندي pour O U pour O U ou pour donc ni bleu ni rouge seul عندي le E et le U très bien on va entourer bravo feu عندي le E U donc on va entourer ce mot là très bien les enfants passons maintenant à la deuxième consigne où je قلنا lis يعني اقرأ lis اقرأ et entoure وحوط les syllabes quand tu entends E donc هنا le E تاع زوج ولا le E تاع ثلاثة كي نسمعوه نحوطوا عليه داكور alors هنا عندي E U نقراوها برافو نقراوها E هنا ما عطاوناش لا كولور تاع لو ستيلو اللي نحوطو به مي حنا on va utiliser le stylo bleu d'accord alors قالوا لنا lis et entoure les syllabes quand tu entends E انا عندي E U نقراوها E très bien O I واش نقراوها درتها ديجا معكم في لي فيديو السابقين donc O I نقراوها و donc هذه non O U ou O U ou A U O A U O O E U E très bien E A U O E A U O donc هذه regardez bien donc هذه نقراوها O d'accord هذه نقراوها O هذه نقراوها و وهذه نقراوها ou je ne peux pas écrire en arabe je m'excuse ما نقدرش نكتب لكم باللغه العربيه ما نحبش الكتابه باللغه العربيه في الدروس ديالي دونك سي جوست كو نتوما لازم تفكروا انا قلنا او يو او هنا باش تعاودوا تفكروا النطق نتاع الاو يو روحوا لي فيديو السابقين اوكي très bien alors passons maintenant نكملوا مع بعض les lettres de l'alphabet اللي بديناهم où j'ai pris du temps ما كملتهمش معاكم d'accord alors عندنا l'alphabet اللي نعاودوها مع بعض A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T après le T وش يجينا la lettre U
U. Donc la lettre U. هذه U majuscule script. U majuscule script. Allons-y voir كيفاش نكتبوا U majuscule cursive. Alors نبداو منا. تطلع لنا 3 انترلين. نعاود نحبط. نعاود نطلع. ونعاود نحبط. وندور هكا. C'est bon? Très bien. Alors, U minuscule script. U minuscule script. كيفاش نكتبوها U majuscule U minuscule cursive. هذه U minuscule script. يلا مع بعض نكتبوها U minuscule cursive. سهلة. Alors, نطلعو un interligne هكا. Vous voyez? من بعد نعاود نحبط ونعاود نطلع le premier interligne ونعاود ندير هكا ونجبدها لهنا. C'est très facile. C'est bon? Alors la lettre V majuscule script. Alors ديروا في حسابكم برك toujours les majuscules en script يطلعوا لنا deux interlignes. D'accord? يطلعوا لنا deux interlignes. Par contre le majuscule cursive يطلع لنا دائما trois interlignes. مفهوم؟ Alors on a V majuscule script, V majuscule script. Alors on va voir V majuscule cursive. Alors je note là 3 interlignes. Je fais de la boucle, نعاود ندور نطلع الفوق. Je fais le nœud ونجبد. C'est bon? Très bien. Maintenant on a V minuscule script, V minuscule script. C'est la même chose qui m'a le V majuscule cursive, sauf que majuscule cursive est là, on a 3 interlignes, alors que le V minuscule cursive est là, on a un interligne. D'accord? Yallah ma bad, regardez. Là où je fais ça, la ligne d'écriture, la boucle, c'est bon? C'est facile. Alors, on a هنا W majuscule script. W majuscule script. هو يشبه le V majuscule cursive qui راح نكتبوه لهنا W majuscule cursive. C'est très facile. Regardez. راح ناخذ نفس العمل اللي هنا sauf que ما نديرش هنا لا بوك نخليها في لا فان. D'accord? Alors نديرو هكا. نحبط. بعد جو remonte نعاود نطلع. نعاود نحبط في نفس الخط. نعاود نطلع وندير لا boucle. Et voilà. C'est facile. Alors, le travail que j'ai fait ici en majuscule, je vais le reprendre là en minuscule. يعني العمل اللي عملته دوك هنا في الماجيسكول راح نعمل نفس العمل هنا في المينيسكول. D'accord? Regardez, نطلع برك ان انترلين. نحبط نعاود نطلع نعاود نحبط نعاود نطلع وندير لا boucle. C'est bon? C'est facile, c'est hyper facile, c'est très très facile. Très bien. Alors, passons maintenant à la U, V, W, à X. Aïe, X. Mais je ne pas que le cahier, donc je suis obligée de dire comme un bout de papier. L'essentiel, c'est faire mon nez. D'accord? Très bien. Alors, majuscule. Alors non, j'ai le X majuscule. Le X majuscule. X majuscule script. On va essayer de l'écrire ici. X majuscule cursive. Alors, تبعوني برك et vous allez comprendre ce que je vais faire. شوفوا عندي هنا راح نبدا نحسب دائما 3 interlignes كما قلت لكم قبل. عندنا 3 interlignes, d'accord? Alors 3 interlignes نحسب هاو 3 interligne. Donc je fais ça. تبعوني مليح. بعد نعاود نروح لهيه. نعاود نولي. D'accord? نعاودها sur un cahier un peu plus gros. نشوفوا نديرها شويه كبيره حين تبعوني. D'accord? Je vais pas نعاودها معليش لهنا. Regardez. Alors ندير هكا. Voilà, تبعوني مليح. من بعد نعاود نولي لهنا. Vous voyez? من بعد نعاود نولي لهنا هكا. Voilà.
هذا هو le X majuscule cursive. X majuscule cursive. C'est facile, يعني, hein? C'est pas sorcier. Alors, عندي دوكا le X minuscule script. Comment on va l'écrire X minuscule cursive? C'est très facile. Alors, on va faire ça. Regardez. Vous voyez? Et je fais un sens inverse. Voilà. Très bien. Alors, on a le Y majuscule script. Comment on va écrire Y majuscule cursive? نطلعوا 3 interlignes. نحبط لهنا. Bien sûr, هاد la boucle دوروا هنا شوية هكا باش تجي شابة. من بعد نطلعوا 3 interlignes. نعاود نحبط في الخط بالذات. نحبط 2 interlignes. Et j'étire. C'est facile? Très bien. Alors, on dit maintenant le Y minuscule script. Y minuscule script. نطلع un interligne. نحبط الخط plutôt la ligne principale. نعاود نحبط 2 interlignes. ونجبدهم. C'est bon? C'est un travail facile. Alors, sa dernière lettre. Z majuscule script. Comment on va écrire Z majuscule cursive? Regardez, je fais ça. Voilà. C'est bon? نعاودها لكم هنا sur le cahier يعني باش تبان لكم encore mieux. Regardez. Alors, ديروا هكا. Voilà. بعد تعاودوا تحطوا لهنا من بديتوا. Voilà. وديروا لي هذيك هكا. C'est bon? Voilà. هذه Z majuscule cursive. Z majuscule cursive. Passons maintenant. Z minuscule script. Z minuscule script. Alors, Z minuscule cursive, يطلع لنا un interligne, يحبط لنا 2 interlignes, tout comme le Y. Alors, شو راح نديرو هكا, d'accord? من بعد, vous faites ça. من بعد, تقلبوه لهنا. C'est bon? نعاود sur le cahier. Regardez. Alors, vous faites une boucle. Voilà. عوجوها هنا هكا. خرجوا لها هكا. Et vous tournez. عاودوا طلعوا. Voilà. Z minuscule cursive. Donc, alors, نعاودوا مع بعض. Alors, regardez. Pardon. Voilà. Alors, pour terminer les lettres de l'alphabet, j'ai pris du temps, معليش, mais toujours un travail parfait, il prend du temps. يعني كل عمل يكون مليح ياخد وقت. Alors, عندنا هنا majuscule script et majuscule cursive. Majuscule حب يقول الحروف الكبار. Alors, script حب يقول الكتابة اللي تلقاوها في الكتب. والكورسيف الكتابة اللي نكتبوها احنا على الكراس. D'accord? Alors, script U majuscule script, U minuscule, pardon, U majuscule script, U majuscule cursive, U minuscule script, U minuscule cursive, V majuscule script, V majuscule cursive, V minuscule script, V minuscule cursive, W majuscule script, W majuscule cursive, W minuscule script, W minuscule cursive, X majuscule script, X majuscule cursive, pardon, X minuscule script, X minuscule cursive, Y majuscule script,
Y majuscule cursive, Y minuscule script, Y minuscule cursive. Z majuscule script, Z majuscule cursive, Z minuscule script, Z minuscule cursive. فوالا لحقنا إلى نهاية لا فيديو. إذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنسونيش بالجيم والبارتاج دي تعم الفائدة. و une autre prochaine vidéo بإذن الله. Je vous dis au revoir.